Hyundai Avante солаш 2010. Мошин вагонӣ мебошад. Мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, мани ойначош кнопочный, регулировка мешавад. Коробкаш автомат, титроник. این монитор دارد، CD پلیر، بارتاش کامپیوتر، کلمات کنترل، مولتیرول. ҳозир ҳай пробегаш маълум не. این ҳолати салони мошин, сиденияш кожаный мебошад. این ҳолати салони кафои мошин. чӣ хеле ки дида истодед, кожаный зад. пробегаш 135,000 километр, мотор 1.6, сӯзишвори бензин. расход чӣ хеле ако? расходаш 8 литр ва 7 та мегардад. ман чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 69000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 708 06 06. Opel Astra G солаш 99. мен чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин. این ҳолати балонаи мошин. یعنی намуд аз қафои мошин. намуд аз қафои мошин. дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. یعنی салони қафои мошин. ҳолаташ хуб. боз یعنی люкам доштааст. این ҳолати салони пеши мошин. 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 183,000 километр. пробегаш 183,000. این ҳолати салон аст. мотор 1.6, простой, сӯзишвори бензин. расходаш чӣ қадар? 6 литр. расходаш 6 литр ба 100 километр мегардад. ман чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 37000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 14 60. Opel Bechke солаш 99. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани намуд аз қафои мошин. намуд аз қафои мошин. این ҳолати балони мошин. ҳозир салони пешро бинем. این салони пеш. 2 электропакет, коробкаш механик, CD плеер дорад. пробегаш ҳам мефаҳмем. пробегаш 379,000 километр. این ҳолати салони пеши мошин. این سخت‌تر میگه؟ سخت‌تر میگه؟ این ما سپسال سخت‌تر میگه بچه‌ها. ها. یعنی ҳолати салони қафои мошин. چه خیلی که دیده ایستاده ҳолати салони қафош. мотор 1.6, екатек, сӯзишвори газ, бензин. расходаш чӣ қадар ако? расходаш 10 та газ ки 90 та зиёд мегашад. یعنی چه خیلی که دیده ایستاده چشکای پیش ماشین.
این حالتی متاری ماشین. نرخ ماشین 38,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 644 83 34. اوپل استرا جی سالش 98. من چکلی که دیده ساده حالت بالانای ماشین منی نمودی بیرونش نمودی بیرونه ماشین منی نمود از کفای ماشین نمود از کفای ماشین من حالت سالان کفای ماشین چکلی که دیده ساده نه این لوکام داشته است. این حالت سالانی پیش دو الکترا پاکت коробкаш механик магнитофон дора боз люкам дора пробегаш 273,000 километр. мотор 1.6 расой сӯзишвори бензин ҳоли газа надида. расходаш чӣ қадар ко? расходаш 10 та сахта мегардад. ин чӣ хеле ки диде соид мани чашкои пеш мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 43,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 920 00 12. Opel Ashke سالش 2008. منی حالتی بالانی ماشین منی چخیلی که دیده ایستادید نمودی بیرونه ماشین منی نمود از کفای ماشین. حاضر داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن این درای پشتش هم الکترا پاکت. این حالتی سالانی ماشین این شتارکی کفاش از این حالتی سالانی پیشه میبینیم. این حالتی سالانی پیش 4 الکترا پاکت آینه چاش کنوپشتی коробкаш механик CD плеер борташ компьютер пробегаш 131,000 километр. ماشین وگانده لیکن وگان گفته 1 سال های کرده. мотор 1.6 1.1 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 10 تا کدی 110 120 میگشته. این خیلی که دیده شده حالتی متاری ماشین یعنی چشکای پیش. نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 843 23 03. اوپل اشکه سالش 2007. ماشین وگان می باشد. منی نمودی بیرونه ماشین چخیلی که دیده شده منی حالتی بالانی ماشین ماشین وگان میگن دو هفته شدگی فرامدگیش به وگان. منی حالتی سالان قفای ماشین چخیلی که دیده شده حالتی پیش هم برای شما معلومات میدیم. منی حالتی سالانی پیش 2 الکترا پاکت коробкаш механик борташ компьютер CD плеер این пробегаш 109,000 километр. мотор 1.6 1.1 سوزشواری بنزین ماشین وگان نمیباشد. расходаш معلوم نیست یعنی چشم‌های پیش خیلی که دیده ایستاده منی حالتی мотори ماشین بسیار حالتش خوب. نرخ ماشین 56,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 771 20 22.